बुलेटिन में खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। 2 रोज़ा सरकारी दौरे में शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेंगे। सऊदी अरब के वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने बताया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फोरम के 8वें एडिशन में शरीक होंगे। अपने दौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। इनमें इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के उमूर ज़ेरे बहस आएंगे, जबकि मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताउन, मईशत, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर भी बातचीत होगी। बानी पीटीआई को जेल में सहूलतें बंद हुई तो पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। वीडियो पैगाम में कहा कि बानी को सहूलतें नहीं दी जा रही, कभी बिजली बंद करते हैं, कभी खाना नहीं देते। पंजाब और वफाक ने साबिक वज़ीर आज़म के साथ बदतरीन रवैया इख्तियार किया हुआ है। हुकूमत मजबूर कर रही है कि हम पुरअमन न रहें, जल्द जाली हुकूमत से छुटकारा हासिल करेंगे। हुकूमत और ये पंजाब हुकूमत जो इन्होंने रवैया इख्तियार किया हुआ है इमरान खान साहब के साथ, उनकी बिजली बंद की गई या की जाती है, उनको प्रॉपर खाना नहीं दिया जा रहा, या उनको एक्सरसाइज नहीं करने दी जा रही, या जो उनकी जेल के अंदर उनके हकूक है वो नहीं दिए जा रहे। तो मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, अगर इसके बाद किसी तरह की कोई शिकायत हमें आई तो मैं पूरी कौम को मुखातिब हूँ कि आप तैयार रहें। पूरे पाकिस्तान को बंद करने का हमने जो फैसला किया है और किस तरीके से पूरे पाकिस्तान को बंद करके इंशाअल्लाह इस हुकूमत से जान छुड़ानी है। और जिन्होंने मैंडेट चोरी की है ये भी वापस लेना है। ई चौक के बाद अगला जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो सिर्फ एक है, और आपको हेलीकॉप्टर भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम पुरअमन ना रहें। हमारी पार्टी के अंदर जिन लोगों ने इमरान खान से गद्दारी की है इनकी कोई गुंजाइश नहीं है हमारी पार्टी में। अब इन हालात में जो लोग इमर्ज हो रहे हैं यही हमारी लीडरशिप है, इसी ने आगे आना है और इस पार्टी को संभालना है। ये पार्टी को उन्होंने टेक ओवर करनी है। फितना और फितनाबाजी खत्म हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, जलाओ घिराओ गालम गलोच की सियासत दम तोड़ रही है। गालम गलोच से लोगों का पेट नहीं भरता। नवाज शरीफ की हुकूमत है तो मुल्क तरक्की कर रहा है। नालायकों की हुकूमत ने तबाही मचाई, ठीक करने के लिए 40 साल भी कम थे। पंजाब हुकूमत को आए 8 माह हुए हैं। हर आने वाला दिन खुशखबरी ला रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो बातें करते हैं मैं करूं तो मुल्क से निकाल दिया जाऊंगा। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में गैर मुल्की कुव्वतों की मुदाखलत बढ़ती जा रही है। अमरीकी कांग्रेस अरकान अडयाला जेल के कैदी की रिहाई के लिए खत लिख रहे हैं। बानी पीटीआई जेल में आज भी देसी मुर्गी खा रहे हैं। 5 स्टार सहूलतें मिल रही हैं। पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर बात कर रहे हैं, मैं अगर वो बात करूं मैं पाकिस्तान से निकाल दिया जाऊं। अदारों में बैठे कुछ शख्सियात वो तो सहूलतकारी कर ही रही हैं, मगर पाकिस्तान के बाहर से वो बाअसर शख्सियात से लेकर रियासतें भी उसके लिए काम कर रही हैं। 60 कांग्रेस मेंबर खत लिखते हैं अपने सदर को कि अडयाला जेल में जो शख्स बैठा है उसको रिहा किया जाए, वो नज़रबंद है। अगर इमरान खान आज भी देसी मुर्गी खा रहा है और 5 स्टार होटल की सहूलतें उसको मैसर हैं जेल के अंदर, तो कोई दबाव है तो वो सहूलतें हैं। नवाज शरीफ साहब 3 से 4 हफ्तों से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर नहीं रहेंगे, उससे पहले पाकिस्तान आ जाएंगे। पीटीआई ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। पार्लियामान के दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पर इत्तेफाक किया गया। पीटीआई की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास का एलामिया जारी। कोर कमेटी सियासी कमेटी के फैसले की तौसीक करेगी। हतमी मंजूरी बानी पीटीआई देंगे। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और फेडरल शरीयत कोर्ट में जजों का तकर्रुर करेगा। बानी पीटीआई ने जुडिशल कमीशन के लिए 2 नाम बता दिए, जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर की AAY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई, यकीन है 27वीं आईनी तरमीम जरूर लाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते। जुडिशल कमीशन में 13 लोग हैं, सब कुछ हुकूमत के हाथ में नहीं। जुडिशल कमीशन में जाने का फैसला सियासी कमेटी ने किया। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की प्रोग्राम खबर मोहम्मद मालिक के साथ में गुफ्तगू। कहा, जुडिशल कमीशन में जाने से मुतालिक बानी की मंजूरी आना बाकी है। जुडिशल कमीशन में एहतजाज के तौर पर शामिल होंगे। पीटीआई 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत में जाएगी।
اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی لیجیٹیمیسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. جوڈیشل کمیشن ہی ہے. اس کی جو کمپوزیشن آپ دیکھیے 13 اس میں لوگ ہیں اور یہ سب کچھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کا کام جو ہے وہ جاری رہے گا. اس میں بارز کے بھی نمائندے ہوں گے. 4 جج صاحبان ہیں. وی فیل کہ یہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جوڈیشل کمیشن میں جانے کا فیصلہ پولیٹیکل کمیٹی نے کیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی خان صاحب کی انڈورسمنٹ آنی باقی ہے. ہم پروٹیسٹ کے ساتھ اس میں شرکت کریں گے کمیشن میں. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے خلاف ہم جا رہے ہیں ٹو اے کورٹ آف لا. اگر آپ نے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو پی ٹی آئی کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے بات چیت کرنی ہوگی اور مسائل کو حل کرنا ہوگا. امینڈمنٹ اگر آ گئی اور اس میں ملٹری کورٹس کی ہم بات سن رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس والا ایشو بیچ میں ضرور آئے گا, پھر پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ ہم اپوز کریں گے. پھر 27 کے بعد انڈر پروٹیسٹ کوئی انہی چیزوں میں شامل ہو جائیں گے. آئی ہوپ ناٹ. اسلام آباد میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی طالبات کا احتجاج رنگ لے آیا. ہاسٹل فیس میں اضافہ واپس لے لیا گیا. طالبات نے 4 گھنٹے تک مظاہرہ کیا. ترجمان نے بتایا ہے یونیورسٹی انتظامیہ نے ہاسٹل فیس میں اضافہ واپس لینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. اس سے قبل طالبات نے احتجاج کے دوران یونیورسٹی کی بسوں کو روک دیا. یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی. یونیورسٹی انتظامیہ نے پولیس کی بھاری نفری کو طلب کر لیا تھا. اور پشاور کی ٹیشو پیپر فیکٹری 3 دن جلتی رہی. صوبے بھر کی گاڑیاں کام کرتی رہیں. پیر کی شام آخر کار آگ بجھا دی گئی. فیکٹری میں موجود کیمیکل کی وجہ سے ٹھنڈے ہوتے شعلے بار بار بھڑکتے رہے. پوری فیکٹری راکھ ہو گئی. وسائل کی کمی کا بھی سوال اٹھا. اور آپ کو بتائیں کہ پی آئی کے فروغ کے لیے بولی میں 2 دن رہ گئے اور بیڈنگ کے لیے اب تک صرف ایک کمپنی نے پیش کی رقم جمع کروائی ہے. معاملات کے جائزے کے لیے نجکاری کمیشن میں اجلاس آج ہوگا. تاریخ میں پھر توسیع ہوگی یا 31 اکتوبر کو بیڈنگ ہوگی؟ مزید جانتے اپنے نمائندے شعیب نظامی سے. بتائے گا شعیب. جی, پی آئی کی نجکاری کے سلسلے میں جو ہے وہ نجکاری کی ڈیٹ جو ہے سر پر آ پہنچی ہے, لیکن اب تک صرف اور صرف ایک جو ہے بڈ موصول ہوئی ہے جو بلیو ورلڈ سٹی کی جانب سے. جو باقی 5 کمپنیاں شارٹ لسٹ ہوئی تھیں انہوں نے اب تک جو ہے وہ بیڈنگ کی رقم جمع نہیں کرائی. اس سلسلے میں آج ایک اجلاس ہوگا جس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس میں مزید توسیع کی جائے یا نہیں, اور تمام کی تمام تجاویز تیار کر کے کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کو فراہم کر دی جائیں گی, جس کو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چیئر کریں گے, اور اس کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا. اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر 31 تاریخ کو اس کی بیڈنگ کے لیے تیاریاں مکمل ہیں اور نجی ہوٹل کی بکنگ بھی ہو چکی ہے, اور اس کے بعد جو ہے یہ بیڈنگ اوپن کر دی جائے گی. بہت شکریہ شعیب تفصیلات کے لیے. سابق وزیر اعظم نواز شریف برطانیہ سے امریکہ روانہ. امریکہ روانگی سے پہلے لندن میں نواز شریف سے صحافی نے دلچسپ سوال کیا. پوچھا کہ آپ وزیر اعظم کیوں نہیں بنے؟ جواب میں نواز شریف نے کہا کیا امریکہ جانے سے پہلے یہ پوچھنا ضروری ہے؟ آپ وزیر اعظم کیوں نہیں بنے؟ 21 اکتوبر کو آپ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے گئے تھے. عوام دیکھ رہی تھی کہ آپ کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے, آپ وزیر اعظم کیوں نہیں بنے سر؟ یہ امریکہ جانے سے پہلے پوچھنا ضروری ہے. صاحب 1 سال ہو گیا آپ کو پاکستان گئے ہوئے, کیسے دیکھتے ہیں آپ پورے 1 سال؟ میں انشاءاللہ چند دنوں میں آ رہا ہوں, آپ سے مل کے بتاؤں گا. اوکے سر. سعودی عرب میں گرفتار 4000 پاکستانی بھکاریوں کے خلاف اقدام. حکومت نے سعودی عرب میں قید 4000 پاکستانیوں کے پاسپورٹ 7 سال کے لیے بلاک کر دیے. سعودی حکومت نے 4000 پاکستانی کو بھیک مانگنے اور دیگر جرائم میں گرفتار کیا تھا. 60% سے زائد کا تعلق پنجاب اور خیبر پختونخوا سے ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈیپورٹ کرنے کے لیے قیدیوں کے ایمرجنسی ٹریول دستاویز جاری کیے جا رہے ہیں. پاکستان پہنچنے پر ملزموں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. اکتوبر میں جولائی کراچی میں پھر گرمی آئی. پارہ 40 کے قریب پہنچ گیا. محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ سردی کا دور دور تک پتہ نہیں. دسمبر کا وسط سرد ہونے کا امکان ہے. روحا فاطمہ کی رپورٹ. شہر قائد میں گرمی کی لہر برقرار. موسمیاتی تبدیلیوں سے کراچی والے پریشان. محکمہ موسمیات نے دسمبر کے وسط میں سردی کا آغاز ہونے کا امکان ظاہر کر دیا. گرمی سے ستائے شہر قائد کے باسی کہتے ہیں اکتوبر کے مہینے میں جولائی کی گرمی پڑ رہی ہے. گرمی ایسی لگ رہی ہے جسٹ لائک ان اگست. مطلب آپ کو بالکل فیل نہیں ہو رہا کہ کمنگ ٹو نومبر اور لاسٹ ویکس آف اکتوبر. اکتوبر حالانکہ سردی کا مہینہ ہے پھر بھی گرمی ہے, کیونکہ یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے نا. گرمی بہت ہے, گھر میں تو سمجھ لو یہ کہ جیسے قبر میں رہتے ہیں. کراچی کا درجہ حرارت ان دنوں 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب پہنچ رہا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق اس سال کراچی سمیت ملک بھر میں سردی معمول سے کم پڑنے کا امکان ہے. کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ روحا فاطمہ, ARY نیوز, کراچی.
लाहौर में बगैर तिरपाल और हिफाजती तदाबीर किए ट्रैक्टर ट्रॉलियों का दाखिला बंद कर दिया गया। स्मोक तदारुक मुहिम के दौरान धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करने का सिलसिला भी जारी है। CTO अम्मारा अथर ने बताया है, हैवी ट्रैफिक को मुकर्ररा औकात से कबल शहर में दाखिले की इजाज़त नहीं। रवा माह धुआं छोड़ने वाली 780 गाड़ियां बंद की गईं। रेत, मिट्टी और दीगर माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली 5000 से ज़ायद गाड़ियों का चालान किया गया। आज़ादी सहाफ़त मुस्तहकम जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है। इस्लामाबाद में सेमिनार से मीडिया माहिरीन का खिताब। सेमिनार का एहतमाम जर्मनी और नीदरलैंड के सफारतखाने ने किया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शोएब निज़ामी। जर्मनी और नीदरलैंड के सफारतखानों ने पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त को दरपेश चैलेंजेस, उनके तदारुक और जमहूरियत के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया। शुरका का कहना था कि मीडिया की आज़ादी से जमहूरियत का इस्तेहकाम जुड़ा है। मुस्तहकम जमहूरियत हो ही नहीं सकती मीडिया की आज़ादी के बगैर, और मीडिया की आज़ादी जो है वो हो ही नहीं सकती जमहूरियत के बगैर। हर किसी की अपनी अपनी बोली होगी, अपनी बात होगी, अपने ग्रजेस होंगे, अपने अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, सबका जिक्र होना चाहिए मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी खास तौर पे। सेमिनार में माहिरीन ने कहा कि आइन का आर्टिकल 19 हर शहरी को इज़हार राय की आज़ादी का हक देता है, लेकिन अमली तौर पर पाकिस्तान में ना तो कानून पर अमल दरामद होता है और ना ही कानून शिकनी करने वाले गिरफ्त में आते हैं। जो पाकिस्तान में कुछ हो रहा है उसकी सही रिपोर्टिंग होगी तो जो पॉलिसी मेकर है, सियासी जमात है, अवाम है, उसके मुताबिक फैसला करेगी। तो मेरे ख्याल में मुल्क में हकीकी जमहूरियत के लिए आज़ादाना और स्टेबल मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली मीडिया का या प्रेस का या फ्रीडम ऑफ प्रेस का डायरेक्ट रिलेशन जो है वो डेमोक्रेसी के साथ है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ डेमोक्रेसी हमेशा से फ्रेजाइल रही है। सेमिनार से खिताब में जर्मनी और नीदरलैंड के सफीरों का कहना था कि दुनिया भर में मीडिया के लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, ताहम वो पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के लिए अपनी मावनत जारी रखेंगे। कैमरामैन खुर्रम कुरैशी के साथ शोएब निज़ामी, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद। साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।